This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Ayuda sa usa ka benepisyaryo sa AKAP sa Davao City. Gikaltasan og 2,000 pesos sa nagpailang liaison sa usa ka barangay. Lola og 2 anyos nga batang lalaki, angol human na tumbahan og punuan sa lubi ang ilang balay sa Digo City. Pastor Apollo Kibuloy ug upat ka akusado, not guilty ang plea sa kasong qualified human trafficking. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Maayong hapon Mindanao. Kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Nakuhaan og video ang nagpailang liaison sa Barangay Ilang sa Davao City nga misulay matud pa og tapyas sa nadawat nga kwarta sa usa ka benepisyaryo sa AKAP program. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, plano sab karon nga ipatawag og balik ang reklamante og ang liaison sa barangay aron masettle ang matud pa pagtapya sa ayuda sa mga AKAP beneficiaries. Walay authorized nga tao nga gitahasan nila nga inaana mahimong legal ang inyong pagpangulikta diri sa amoa. Ngano ni Ako sugod inay, ka? Katangutan na ako, ngano ni sugod ka sa pagsugod ni Dali mo? Dito na ka mag-question. Dili na ka wato na Sige, sige. nakakaswa. Sige, mana, i-video ta ka, i-video ta ka. Ay, kuya ba sa di mo no? Wala, Kuya kay ka. Ako salig sa inyo. I-video ko. Saling lagi. Nauli sa tensyon ang matud pa pagpangolekta ni ining usak babae og 2,000 pesos. Gikan sa nadawat nga 5,000 pesos nga ayuda ni ining usa ka benepisyaryo gikan sa AKAP program ni atong September 5. Sa pakikinabi sa GMA Regional TV One Mindanao sa benepisyaryo, September 4 dihang nakadawat sila og 5,000 pesos nga cash assistance gikan sa AKAP program sa DSWD. Una pa nila nadawat ang maong ayuda. Giingnan na sila nga ilaha ang tibuok nga kwarta ug dili kini angay nga ihatag sa uban. Ang rason lagi niya kay kasabutan lagi daw. Mao na ayang kuan kasabutan. Pero kami ana wala gid mi nagpisto-pisto og kasabutan ana. Pero base mo sa akong nahibalan gikan sa party list o sa AKAP hantod na gid sa nag-release sa mga sa kwarta, wala na gid may laing hataga na. Tungod sa nagadakong tensyon, napugos na lang kini nga ihatag na lang ang 2,000 pesos. Hingusgan giniya og sa pagkakaroon gani sir dapat giuli na unta na niya kay ni bulabog naman ang mga kaninga panghitabo. Wala gisay gihimo nga pag-uli sa katindad nga iyang gipangkuha. Giadtuan sa GMA Regional TV One Mindanao ang balay kung asa nakapuyo ang babae nga nangolekta og 2,000 sa mga AKAP beneficiaries. Apan, walay mitubag kanamo. Pakiasab kini nga makatubag sa among mga tawag. Sumala sa barangay Ilang, liaison gayud sa barangay ang maong individual. Kana manggod, isa po na siya ka problema sa among barangay kay lahi-lahi na ang isgutan sa mga tao na tungod daw na ada yung connection ng barangay na which is wala gyud sir kay ang transaction nila purely sa ilaha gyud sir. Samtang, gibutya sa Department of Social Welfare and Development Office nga duna na sila nadawat nga duha ka reklamo kalabot sa maong insidente. Muingon gyud mi sir nga walay mo'y katunga ani kung dili kamo inyo gyud ning dawaton o para ni sa inyo. Sa karon, itatanaw pa sa DSWD kung aduna ba igo nga ebidensya ang maong aligasyon. Kini aron makapasaka na sila og kaso batok sa nagapangtapyas ug ayuda. In which we acted on it no sa tanan nga mga cases and complaints as long as naagyud siya bugat nga basihan nga pwede gyud nato siyang isangat ngadto sa korte or i-file. Sara, ginaauhag karon sa DSWD ang mga benepisyaryo nga i-video record o dayon nga i-report sa ilang buhatan ang bisan unsa man nga magtapyas sa mga ayuda nga gipangapud-apod sa ahensya. Sara. Daghang salamat, Kent Abrigana. Usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City ang arestado human na maligya og endangered species nga langgam sa Misamis Oriental. Ani ang report. Arestado atol sa kikisang bypass operation sa Misamis Oriental Maritime Police Station
Ang 37 anyos nga lalaking taga-barangay Kanituan, Cagayan de Oro City, human nga maaktuhang na maligya og endangered species nga langgam. Ang suspect positibong napalitan sa kapulisan og talking mayna nga usa ka gikonsiderang endangered species sa langgam sa nasod. Dugang sa otoridad nga taod-taod na nilang gisubay ang lihok sa mga suspect nga aktibo kuno sa social media. So may transaction through sa computer, social media na makikita sila, and then na-meet nila yung kanilang transaction. Ayun na yung akto na napaghuli namin sa kanila. Gilayong nakigkoordinar ang PNP sa DENR Region 10 ug ilang gi-turnover ang mong langgam aron maatiman. Bawal po ang pagkikip o paghahawak ng mga hayop, pag-aalaga ng hayop na endangered. Kailangan meron po tayong permit sa DENR po. Kasong paglapas sa RA 9147 o Philippine Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang gipasaka batok suspect kinsa wala na magpa-interview. Nasayran sab nga nagsilbi lamang tig-deliver ang suspect busa maglusad pa sila og mga follow-up operations. At yun ngayon ang ginagawa namin for follow-up investigation, yung manhunt doon sa mga nabanggit niya na personalities. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Maglola, angol, human na hagsaan sa natumbang punuan sa lubi ang ilang balay sa Digos City, Davao del Sur. Samtang nadanyo sab ang atop sa usa ka balay sa barangay Marilog proper, Davao City, human natumbahan sab sa naputol nga punuan sa kahoy. Ani ang report ni Argel Relator. Natunga na kining balay, human natumbahan og punuan sa lubi sa Casilac Street, Barangay Aplaya, Digos City, adlong Huwebes. Usa ka sa 100 anyos nga lola o 2 anyos nga batang lalaki nga apo niini nga naasulod sa ilang balay atong tungura ang nadatugan hinungdang nangaangol. Gilayon silang gidala sa ospital. Ana-ana sa luwas sa kahimtang ang lola, samtang padayong ginamonitor ang kondisyon sa batang biktima sa Southern Philippines Medical Center. Gilayong gipang putol sa mga personahe sa CDRMO ang natumbang punuan sa lubi. Gumikan to siya sa ato ang moderate to strong winds caused by trap of severe tropical storm Bibingka plus southwest monsoon, no? Nalukat matud pa ang ugat maong natumba og nahagsaan ang balay sa mga biktima nga naa sa 10 hangtod 15 metros ang gilayon. Bandang alas 12 sa udto, usasab kada kung kalumpang nga kahoy nga naa nagtindog duol sa main gate sa usa ka pribadong ospital ang natumba. Nadanyos ang pader sa gate ug waiting shed gawas sa ospital. Gilayon sab nga nagpahigayon og clearing operations ang CDRMO sa mga punuan sa kahoy nga nangatumba sa highway sa Purok Talakitok, Barangay Dawis ug Barangay Tiguman Road. Karon sir, no, atong panahon diri sa atong siyudad sa Digos, medyo cloudy skies. Then continue gyapon itong monitoring sa tuang weather forecast as well as mga VDR range, you know. Sa Davao City, natumbahan sab sa naputol nga dakong punuan sa kahoy kining atubangan nga parte sa atop sa usa ka balay sa Sitio Balite, Barangay Marilog proper, alauna sa kadlawon, hinungdang nadanyos kini. Gilayong girespondihan sa responders sa BDRMC ang maong hitabo. Una kana adlang Huwebes pa, kusog na matud pa ang hangin ug dunay pag-ulan-ulan nga niresulta sa pagkatumba sa pipila ka punuan sa kahoy padulong sa highway. Gilayon sab nga naglusad og clearing operations ang BDRMC. Tungod sa pagdaot sa panahon, nagpatuman og suspensyon sa face-to-face classes sa tanang elementarya ug high school si Barangay Marilog proper Kapitan Jeanette Swam sugod Huwebes hangtod karong adlaw Biyernes. Giabisuhan sab ang mga teaching ug non-teaching personnel nga mag-work from home una. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Apektado ang 45 ka magbanay sa usa ka barangay sa Zamboanga City. Human naigo sa dagkong balod ang ilang mga balay gumikan sa daot nga panahon. Sa hulagway makita nga maayong pagkaguba sa parte sa pipila ka mga kabalayan nga nahimutang sa baybay sa barangay Maasin, Zamboanga City nga nahitabo banda alauna kaganinang hapon. Epekto kini sa dagkong balod gumikan sa daot nga panahon.
Matod sa CSWDO, miabot sa 45 ka magbanay ang temporaryong mihikling sa covered court sa maong barangay. Inoon, gilayon na silang gitagad sa mga otoridad. Gawas ni ini, naguba sab ang bahin sa building sa Professional Regulation Commission kung PRC sa RT Boulevard. Human aksidenteng nasadsad og nabangga usa ka bangka Huwebes sa hapon. Ginasuta pa kung dunay naangol sa insidente. Mga kapuso, nagkaduol na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong dunay international name nga Bibingka. Sumala sa pag-asa, unsa mang oras karong hapon o gabi, posibleng makasunod sa PAR ang bagyo ug tawagon sa local name nga Ferdy. Apan dili kini magdugay sa utlanan sa PAR ug posible rasab nga mugawas paglabay sa pipila ka oras. Ubos ang tsansa niini nga maglandfall apan mas pakusgo niini ang habagat sugod karon hangtod sa mosunod nga adlaw. Sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm ug Soc-Sargent. Posible ang heavy to intense rains mao nga mag-igmat sa posibleng pagbaha o landslide. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Operation Likay Baha kung pagpanglimpyo sa mga kanal, gilusad sa Cagayan de Oro City LGU. Ilabi na karong ting-ulan. Nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, misalmot sa mong programa. Ani ang report? Adlang Huwebes, gilusad sa Cagayan de Oro City LGU, uban ang PNP, BFP, DPWH, Barangay Council ug ubang pang-ahensya sa gobyerno ang Operation Likay Baha kung pagpanglimpyo sa mga baradong drainage. Ang operasyon gisugdan sa Barangay Bulwa, gumikan sa mga dakong kanal kilid sa National Highway sa maong barangay kung asa makita nga napuno na sa basura, ingon man mga sagbot o sa kini sa nakitang hinungdan nga mulapaw ang tubig panahon nga mubaha. Atong nabantayan kani adto sa milaging miagi mga tuig nga kung doon na kita'y programa sa mga paglimpyo sa kanal, usahay padaran lang 5 katao o 4 katao dalag pala o piko. We are not doing that this time. Massive and extensive kining canal cleaning, declogging program sa atong dakbayan. Human ang Barangay Bulwa, sunod nga atuan sa mong operasyon ang Barangay Kauswagan, Bayabas, Bonbon ug Barangay Patag hangtod nga maabot sila sa District 2. Gigahinan matod pa og dili moubos ngadto sa napulo ka adlaw ang matag distrito aron malimpyo gyud ang mga kanal. Sampol lang ni sa atong mga katawhan nga dili ni masulbad ang problema sa sa gobyerno lang kundi nakita na to ang problema gyud nganong gababa tungod kay daghan kayo makita nimo mga dagang sako, mga basura, mga solid materials, so plastic na ada mo nakabara sa atong mga kanalan, no? Nga dagko naman to atong kanal. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Not guilty ang plea ni Pastor Apollo Kibuloy ug laing upat pa kakauban ng akusado sa giatubang nilang kasong qualified human trafficking. Ani ang report ni Argil Relator. Nakasuot og protective helmet ug bulletproof vest, face mask ug sunglasses. Dihang niabot sa Pasig City Regional Trial Court, Branch 159, si Pastor Apollo Kibuloy, alas 7:40 kaganinang buntag, alang sa arraignment sa kasong qualified human trafficking nga non-bailable offense. Kauban ng akusado sa maong kaso sila Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada ug Sylvia Simanes. Sumala sa KOJC Legal Counsel nga si Attorney Israelito Torion, not guilty ang plea nila Kibuloy. Basta not guilty yung kanyang plea, okay? Wala matud pay sala sila Kibuloy, busa not guilty ang ilang plea. Wala na ni dugang og pahayag si Attorney Torion, sanglit ana-ana matud pa sa korte ang kaso. Una ang arraignment, gibutyag ni Kibuloy nga magpakalig-on lang ang iyang mga taga-suporta. Sir, message po sa mga followers niya, sir? Any message, sir, to the followers po? Tatag lang. Karong hapon, isa lang sab sila Kibuloy ug makauban ang akusado via video conferencing sa Quezon City RTC Branch 106 alang sa arraignment sa kasong child and sexual abuse.
September 8 dihang nahulog na sa kustodiya sa PNP sila Kibuloy. Human ani 16 ka adlaw nga operasyon sa kapulisan sulod sa KOJC compound. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Patay ang usa ka lalaki nga rider sa Davao City. Human na bangga sa truck ang gimanehong motorsiklo ni ini kaganihang kadlawon. Ani ang report ni John D. Esteban. Dinhina sa kasada sa Kabatian Road sa Davao City nakabsan sa iyang kinabuhi kining 29 anyos nga lalaki. Human nga nabangga ang gimanehong motorsiklo sa truck banda alas 12:15 sa kadlawon adlawng Biyernes. Ang biktima gilang si Kenneth Jade Payor Diaz sumala sa Davao City Police Office gikan ang truck sa Kabatian Mamay Road intersection paingon sa Country Homes Junction. Samtang ang biktima misubay sa Picas Lane. Apan pag-abot sa pakurbadang bahin sa maong dalan sa nahitabuan, kalit na overshoot ug mibangga ang motor sa truck. Ang motorcycle ni ang iyang atubangan naigo sa left nga portion sa truck. So maigo mga may kusog gamay ang dagan sa ato ang motorsiklo. Sa kakusog sa impact nalabay ug nabagnos ang rider ug pipila ka metros. Tungod sa grabing injury nga nahiuguman, namatay diha-diha dayon ang biktima. Ang truck driver nga gilang si Ricky Yonson de los Reyes, ana-ana sa kustodiya sa kapulisan. Apan, depende pa sa pamilya sa biktima kung mupasaka og kasong reckless imprudence resulting to homicide. Nagpaabot sa pamilya sa namatay nga biktima, it's either for filing of case ba or settlement kay sila man yun na ang maka-decide ba no, sila maka-desisyon kung mapile sila og kaso sa korte. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Gilusad sa Davao City Police Office ang crime clocking ug crime mapping aron masuta ang mga posibleng panahon ug lugar nga sagad mahitabo ang mga krimen sa syudad. Sumala pa ni Police Captain Hazel Tuazon ang tigpamaba sa DCPO sa pakiginabi sa GMA Superradyo Davao nga kini gumikan sa naitabong pagpanglungkab sa upat ka establisimento sa JP Laurel Avenue ning syudad adlawng Lunes. Diin nalimas sa mga kawatan ang mga kwarta o mga gadgets gikan sa maong mga tindahan. Nagtuo ang DCPO nga usa ka sindikato ang nagpaluyo sa maong insidente. Base sa estilo nga daw susama sa milabay mga pagpanglungkab dinhi sa syudad o sa ubang bahin sa riyon. Hinoon adunay gisubay nga mga person of interest ang kapulisan. Pinaagi sa clocking ug mapping sa posibleng panahon ug lugar nga mahitabo ang krimen, mas mapadali ang pagsulbad sa kaso sa lungkab. Nanawagan ang DCPO sa katawhan ug mga negosyante nga mutabang sa pagpanagana batok sa krimen sama sa pagbutang og mga dekalidad nga CCTV. Gisiguro sa BARM government nga dili maapektuhan ang paghatod og serbisyo sa nakatakdang pagbulag sa Sulu Province. Human ang gipagula nga desisyon sa Korte Suprema. Gisibog sab sa COMELEC ang petsa sa filing of Certificate of Candidacy alang sa District Representative sa BARM. Ano ang report ni Argil Relator? Parayon matud pa ang ginahisgutan sa BARM government ang mga epekto ingon man mga lakang human sa desisyon sa Korte Suprema nga tanggalon ang probinsya sa Sulu nga mahilakip sa BARM. Magparayon matud pa ang serbisyo ingon man trabaho sa mga empleyado sa gobyerno sa Sulu hangtod sa dunay ipagula nga klarong kamanduan ang BARM Parliament. Ang primary importance po natin at ito po yung directive na ating pong Chief Minister is to ensure na yung pong delivery of government services sa probinsya ng Sulu ay hindi ho madidisrupt, and for that we will work closely with the pertinent government offices, particularly sa national level. Sanglit appointed sa Pangulo ang mga naglingkod karon sa BARM Parliament. Mag-agad matud pa ang BARM government sa ipagulang desisyon sa Office of the President labot sa mahimong estado sa mga sakop sa Parliament nga gikan sa Sulu. Sa nagaparayon nga budget deliberation sa BARM, pinaagi sa Ministry of Finance, Budget and Management alang sa pag-finalize sa Bangsamoro Expenditure Program 2025 nga isumite sa Parliament. Kinahanglang i-review pagbalik ang mga line item sa budget, partikular ang nakaalokar sa Sulu. Hinoon, wala matud pa ginasirado sa BARM government ang posibilidad nga mahilaki pagbalik sa BARM ang Sulu. Tungod sa gipagulang kamanduan sa korte,
Gisibog sa Commission on Elections ngadto na sa November 4 to 9 ang filing of certificates of candidacy alang sa district representatives sa BARM Parliament alang sa 11 parliamentary election sa BARM. Hinoon, magpabilin gihapon sa October 1 hangtod 8 ang filing sa COC alang sa ubang local positions sa BARM sama sa ubang mga rehiyon sa nasod. The election as we speak now ay as is continue. Ang nagagawa lang hong ma-extend ho or ma-postpone yung election kapag ho may batas na pinasa from Congress. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Temporaryong ginidaan ang pagbiyahe sa mga sakayang pangdagat sa Davao Occidental tungod sa pagdaot sa panahon. Temporaryong ginidaan sa Coast Guard Station Davao Occidental ang biyahe sa mga sakayang pandagat sa pipila ka bahin sa probinsya tungod sa daot nga panahon. Ilawom sa Sea Travel Advisory No. 12, wala gipabiyahe ang mga sakayang pandagat gikan sa Sarangani padulong sa Balangunan, Jose Abad Santos, Davao Occidental ug General Santos City ug vice versa. Kinihuman sa nabating kusog nga pag-ulan kagahapong adlaw sa Sarangani ug Balot Island sa probinsya tungod sa southwest monsoon nga nakaapekto sa Palawan, Visayas ug Mindanao, lakip ang trough sa bagyong Bibingka. Davao City Anti-Drug Abuse Council gibutyag nga 39 bilang sa 182 ka barangay sa Davao City ang dunay Barangay Anti-Drug Abuse Council. Sumala ni Jafar Marhum Salik, officer in charge sa Kadak Davao, sa 182 ka mga barangay sa syudad, 39 lamang ang dunay fully functional nga badak o accredited sa DILG, samtang 17 ang ginapailawom pa sa assessment. Gipasabot sa opisyal, ginatutukan karon sa opisina among programa aron malikay ang komunidad sa paggamit sa illegal nga droga tungod maglisod na ang syudad kung rehabilitasyon na ang buhaton. Hinoon gilusad usab sa Kadak ang 6 ka bulan nga community-based drug and rehabilitation program diin tutukan og i-monitor ang mga drug reformists sa mga barangay. Nagpadayon usab ang uban pang programa sa opisina sama sa pagpahigayon og orientation sa mga establishmento ug ang pagpatuman sa mandatory random drug testing sa pakig-alayon sa PDEA. Back-to-back biritan ang masaksihan karong weekend sa Kapuso Network. Tungod sugod ug mga adlaw Sabado, isa laban sa lahat na sa pagbalik sa The Clash sa ilang ikaunom nga season. 24 aspiring singers ang magtigi kung kinsa ang magpabiling magkampyon. Clash Masters gihapon sila Julian San Jose ug Graver Cruz. Balik judges sab sa The Clash sila si Lani Misalucha, Christian Bautista ug Ay de las Alas. Sa media launch kagahapon, present sab si GMA Network Senior Vice President for Entertainment Group, Lilibeth G. Razonable ug ubang opisyal. Samtang boses na sa mga bulilit sa Domingo ang masaksihan sa The Voice Kids Philippines, hosted by Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Ready na sa mamit sa coaches sila si Julian San Jose, Billy Crawford ug SB19 members Stel ug Pablo, ang talented young artist nga magpawaw. Ato kining atangan 7 p.m. sa GMA karong Domingo. Ana sa kapin 13 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska sa kapulisan sa probinsya sa Lanao del Norte atol sa managlahing operasyon nga ilang gilusad. Sa maong operasyon, usa ka sospek ang nadakpan. Ani ang report. Adlawng Lunes, nagpahigayon og foot patrol ang pipila ka mga personahe sa 2nd PMFC sa Lanao del Norte Provincial Police Office uban ng Maritime Police sa shoreline sa Barangay Sigayan, Sultan Naga Dimaporo sa Lanao del Norte. Dinhe ilang namatikdan ang karton-karton sa giingong mga sigarilyo, rason nga ila kining gisubay og nakita ang bodega. Sa maong bodega, nasakmit ang anaa sa 286 ka mga karton sa sigarilyo nga giingong smuggled. Moabot sa kapin 11 million pesos ang kantidad niini. In coordination sa ato ang Bureau of Customs, nakita nga kato sila mga undocumented nga mga sigarilyo and allegedly smuggled. Sa susamang adlaw sa gihimong checkpoint sa Purok 1, Bansarville 1, Kapatagan, Lanao del Norte, nasakmit sa otoridad ang nasa kapin
760,000 pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo nga anaa sa sakyanan. Dakpan ang 41 anyos nga driver sa mong sakyanan nga gikan pa sa Zamboanga City. Samtang pasado alas 3:30 sa hapon sa susamang adlaw, nakadawat og impormasyon gikan sa sibilyan ng otoridad sa mga smuggled nga sigarilyo nga gibilin sa dalan. Gilayong giaksyonan sa otoridad og na-recover ang dili moubos sa 19 ka karton sa smuggled nga sigarilyo sa Barangay Sugod, Sultan Daga, Dimaporo. Sigon sa otoridad, moabot kini sa 1.72 million pesos ang kantidad niini. Kining smuggled cigarette manggod ang anong ato kining gitutukan usab nga though dili ang PNP kaning lead agency gyud niini, but we are supporting our Bureau of Customs sa pagsikop, pangdakop, pag-confiscate ining mga smuggled cigarette kay atong ginalantaw nga dako kini nga epekto sa ekonomiya. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gihatagan og usa ka semana nga bakasyon sa Davao City Police Office ang mga personahe nga na-deploy sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound. Kini ang mga pulis nga kabahin sa pagsilbi og alias warrant of arrest batok kang Pastor Apollo Kibuloy sa mga nakalabayng semana. Sumala ni Police Captain Hazel Tuazon, tigpamaba sa DCPO, among bakasyon ang ganti sa buhatan sa pagsakripisyo sa mga personahe ug aron makapahulay sila uban ang pamilya human ang pipila ka adlaw nga operasyon. Moabot sa 230 ka mga personahe gikan sa DCPO ang na-deploy sa KOJC gikan Agosto 24 hangtod Setyembre 8. Nagpasalamat sab si Police Colonel Hansel Marantan, Acting City Director sa DCPO, sa mga Davaoenyo sa padayong pagsalig nga gihatag sa kapulisan. Presyo sa mantika sa Bangkeron Public Market sa Davao City na matikdan ang pagsaka. Misaka og 10 pesos per kilo ang presyo sa mantika karon sa Bangkeron Public Market sa Davao City. Sa pagpanubay sa GMA Superradyo Davao sa Bangkeron Public Market, ang coconut oil anaa sa 105 to 110 pesos matag kilo. Samtang 76 to 80 pesos sa matag kilo ang palm oil. Ang pagmahal sa presyo sa mantika tungod sa pagmahal sab sa kumprada sumala sa mga mamaligyaay. Gipanubayan pa sa GMA Superradyo Davao ang DTI 11 kung unsang hinungdan sa pagtaas sa presyo sa mantika karon. Ikaduhang river-wide flood simulation exercise gikatakdang ipahigayon sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO. Tumong niini nga mapangandaman ang posibleng insidente sa dakong pagbaha sa syudad, ilabi na sa pagsulod sa ting-ulan. Langkuban ang simulation exercise sa 5 ka barangay nga mao ang Crossing Bayabas, Marapangi, Lizada ug Barangay Sirawan nga mga barangay nga sagad maapektuhan sa mga pagbaha panahon sa kusog nga ulan. Gipasabot sa CDRRMO nga makatabang sab kini sa publiko sa pagsayod sa saktong buhaton atol sa kalamidad. Gibuti ag pasabuatan nga ang dakbayan sa Davao ang dunanay mga ekipong magamit sa pagtumbok sa posibleng pagbaha ingon man pagmonitor sa kasapaan ug uban pa. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.